أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولا على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها پیغمبر حق کسل مطابق سوسے زنجوس کن خدای طرفنا امانت الہی اور یوں انسانی فری خوشی سبب اور قلبی آرام سکون سبب ونکتم سی امانت الہی حاصل بس ببالله جون ضایع مبس مدار السوم کی کون لا سام سے ثواب یوت سگزربو یا شفا بلبسی تربیت کو دی امونی زمین کچاکت زربندی میں سا فلسفہ یوت من نعطونی زمین کچا مجاق زربنا امون سنی حسا مهربان بلویس کنی فری اتو بطھالے کونی سنی چاک کرتایت کو اور سوسے آرام راحت سکلے بلویس کنی آرام راحت فکر بیایت کو دیو کونی فطرتی نویت بنا اتو لدو تھیاپ بینسو اتو لدے حوصلو او بینسو مایومنا دیو امونا ده حوصلو خدا سے شجده بیانا دیو کونی زمین کا کل فیلسو ونا دوسرے موضوع کو ان پر طاعتی ننگینو اختلافات چی گوت یا ناچاکی گوت یا زرزر چی گوت حمر دوردو چی گوت ده وقت چی بیک جوانا دیونا علاج چی یوت امید جوانا معصومی کسال مطابق علاج یوت ده علاج کن چین جوانا چوک پدونوی گمگوی علاج کو دوین اشی پر نزنجوس اس کا سوسو سے ذمہ داریو مل لکھو سوسو سے چی وظیفہ ندو مل لکھو دیو چوک پر گمگوے بنیاد کوئی مثلا دوسرے اشی پر وہ سے اگر کوسی پوری ذمہ داریو کوسی پورا بیبک دو وحلیا ناچاکی کو کھانے یا گستری پر وہ سی پوری ذمہ داریو پورا مبسنا یا ناچاکی کو کھانے یا تھمڑ دوردوں کو کھانے لہذا ہر ایک سوسو سے وظیفہ کا عمل بیسنارنا دے وخلا دے نام پہ بینو تھامور دوردو کو کم گوئی نیسے رسی زمانہ توقعات کو کم جو توقع کم جا کو دیو چھوگو علاجی ماتا میں چھوگو توقع چی جا پا دے ننگتی دے توقع پہ کماتون منا ماتا ہی کون زیر زیر بیا دو توقع کو عمل مجوغ زبی خوص انسانی نیا سا انسانی کلی تکلیف چیود یری تکلیف چیود وانا لیگن تھالے کھیرے کھونی کا توقعات چی بیجاق پا دیو سا چوہو اکسیر دوا ان لدیو دیو سنگتا مثلا دوسے یا لچی کا خیر آمد یا یری عزت چی ما بیسنا یا لخا آمد چاہمی کو کوئی عزت ما بیسنا گاوا نم پر دیو سیاتی کا لوگ سو تھولو مثلا یا لچی کسی لم لسلام ما بیس بلویش چی یا سوچم شوئی کی یا لسلام ما بیس یا لخا آمد فلان سوگا سارمے نتوک جنے کہ سلام جی سب گالا مقشاق پازے چاہ میں کو سلام آبے نگاو یا قیامت پلو یا مثلا یا یارچار مالسل مجلس اینو جگہ متانا یا خواہ ما چاہ میں کو مالسا متانا گاو متانا چیزرت نماتی مرتبہ بسگی دیو چیزات کن چین دی توقع کم جا کوئی توقع کم جا فی حسابی متی زندگی آرام راحت ہوئی زندگی سکون کر گئے لہذا نئی معاملے سے یعنی سے توقعات کو کم جخنارنا دیو بہت اکثیر دوا اللہ علماء اخلاق کے ساتھ دیوی کھنا ہر ایک سوسو سے خواہشات نفسانی دوت سوسو غرور چی دوت خود پسندی دوت تکبر چی دوت یا جو دیون گامی خلاف مطان سوسو سے فکر بیار بس سوسے اگر دی چیزات کو نمن سوسو سے ختم بیار بس دیوی کھنا کسال میں تا چیک چی اعتراض چی ہو چیک چی اشکالات چی ہو چاہ میں کو اشکال ہے اعتراض ہے دو چیک چیک بیان بس اعتراض کو پیش بس یا اشیپی کا اعتراض ہے یا گستری کا اعتراض چی ہونا رہنا دے اعتراض کن چیک چی کی سامنے جاک سے دیوی حل تلاش میں کوشش بس دو سنگی نکھورے مدو سنگی نکھورے دو پہت کو لیخمو میں اونا زیوانا تا غلطی سوم زیوانا دو والا چیمیک زیوانا تا دوسے امام کسل ہوتا کسل کو چین زیوانا کونی حق چی کھائی کیو دو چین زیوانا کونی گا قسمی خطا چی بسنا نافرمانی سو نارنا ماہ بیائی کو دیو کونی حق
الصادق عليه الصلاة والسلام صل على قلت لأبي عبد الله ما الحق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر له. إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام لمن قتش السؤال بس إن جو بستريني حقه أشيبي كتشيوت بين زربنا كريف اور دولا كوسي إحسان بس زربا سونا دو زربا لا تشيبي أرغس بين زربنا كوي زاتون غنتون كوسي پورا بیا دیوی علاوہ غیر قسمی نافرمانی سو جہالت وجہ سے یا نادانی وجہ سے دو اخلا دولا ماہ بیا دیوسا ماہ بیا کو دیوسا خولی حق انسو دو اخلا انسان مظہر احسان زربا گنت دے شخص بلا فلا غطانا دیوی نو چی بین سو زرنگ ناغی معاملے نو شفرانا بلویسی معاملے نو فداکاری چک چکی جان نساری دی جذبو دک پر گس دی جذبو مننا عشق و محبت دی جذبو مننا رنا کوئی زندگی میں غطان لنانو تھونے یون تھو من ہوتے گوا یا پتان غطان تھو من ہوتے گوا دینے گوا گوس دینے بین جو تھو من گوا می گوا دینے بھی گوا گوس دولا چی بے دولا غطی کرداری بیو اچھا فداکاری دو چک دے قصہ چک منگا چک لکھوے شفرون ایشن دوخ شکل بستری پوزی جو ما حتى درجال دكتور بتشوف إيش أنت بتأخلاق بتشوف ولا ده بتأخلاق يوم كقوسي شان ما لكان خلا تسمع اسمه سام تكو دكتور ناس هيس مبيت أشي بقول دنيا أشي بقول قصدي ده بكنا خلا ده كوني دوست قال لي يار كهذا يوم دكتور كهذا ما يا هيس كهذا ما يولد جاز هو بعمد يسكر طلب بس توم كهذا يوم دو بدوت زبنا ما طلاق خلا چا تامامن زبنا ما دمو فري تامامن اگر کو مانا بسه یا چگلا خون نارنا دمو پس پچت خود چاپ من دمو فري ما هوشار بس يعني كيف راهم بس يا اندازه بس كيف كان راهم بس یا خچان رمیچی ده بتونا پس پچت دیو بھرے ما یا بھی گدم بم جی فوق تو اقسام سے دے حساب کرا ہوں یہاں دی میجا کو کل چھڑ کا ہاں چھڑ کا تم ٹھیک ہے ده ما مایل کراچی اپو چی گیت پارکا سے لے اپو تا کو باشپن ما بیات پہ ارگا سے چی وے یا ارگا سے مندو دا وہ دے بے سو سے کہ ماڑی کنا سمندر میں چھو بما کو دا سو دو سو کو ادور کا سبحان تعالی اندازہ کوئی اچھا جو دیوی کنا استاد علی زروی پہ عالم دین چی کو رهبری جلسه نو مجلس واز نکوی آیت الله خامنه‌ای دفتر جو اون گپ تو دوستش نبی خوشی قصه چیزه دو چیزه ونا مال سچ کلا کتام مهمانی له دعوت چلا دوی کنا منگا چی لا کو پوری بوستی په ټلیفون چو سره دوله کو چیزر حاضر چی بس فلان نه وہ چیزر نه ټلیفون په باندې سره سره پوری دوست کو نشان له سره خو دې نی بوستی په بے عقل بے وقوف لطمه مت به این زرسو زه ولدی عالم دین کلا کلا دو مطلب کو مطلب پاکوزی راچوب چه من دارن سوسه فروفا بالویسی سیرا که زر باید بدیلی همه من جونه سوسه گورسه بیچاره میفهمه یا جو و ندو من پاکوزی ده دوست کنگامی سامن لکوزی چی بس کو این کو دو این کو بیوقوف این کو فلان کو عقل مت کو لطمه مت دو تو زر بنا ده عالم دین کوسی آقای عادی زر باید کوزی است و حالا دوی برداشت مسون کوی دیزه یا نه کوزی است اگر بستری پول عقلیت سود ناره کو کیان سو راشی پول میدوک بین با کلا یا عقل میت پر کیان سو خواشی بپیچه سودوک عالم پوسی کلا تا کلا وازو نسیاجه کو بیوقوف میت سود ناره نا کو کیان سو کو میمون عاشی بپیچه کیان میدوک بین با چی نمی کنه اگر بستری لا عقلیت سود ناره نا کو حامله میگوید با چی در کلا دنبایت با در دسر لور چیز الزار گرگوره رکیری فروفا کنه کلا عقلیت سود ناره نا لوگیس بکری بالویل چجو میبین پس کار پاس تازه نسونه چوب بین یا پهله پیسه ده دو نه والا که حالا کری بالویس لگا چجو میند من نمید زیوگه مید با کلا عقل مت بنا فکری ده خوبصورتی که آما کوسی برباد بس مفلا کری بالویس کری چیز الله چارو کما صاحب بندو بین کلا عقل چیو سونه کو دو بت پابوستی پوسی دیگه کنه کو یای سال کسته هست کو کری کلا عقل یون دارن کری سنهره موقع گاما کری قیمتی وقت گاما کری نگی نو خدمت بچی
ارجال شوتوبا ده بس زرن كده نكوسي كسل كلا عقل شيودنا كلا شعور شيودنا كلا نوعي يودنا رنا سان ينشيك بس كري نعينو خدمت به سان ينشيك بس كري بالويس كوني خدمت به كلا بس عقل مت بناكا ديجامات تحقين بستريسي ناد مزدوري مت ना खोला बिन बिताल खामेल दो समेत पदेचे दोंबा नास्पा गामा बस बिन दे वाला को जने को इंसान में ला आलिम को वसी कोला मुस्लिम को इंसान में वना चीज है वना इंसान शक्ल इनको फरिश्ता है दी गामा हक से खींचे दु पाए तो दु एक इंसान ही लोगे में मता तुझे यहाँ चीज लास्ट में ना मजदूरी चले मता में चीज होए बिन या जमी दुखे चले तबे मातांग सी उजरा ची चले या मसा या में चीला या तो यारी बेस ना या समेत या चलो दीदी आमी खोला या तो यारी बेक हंस के घूम आला या तो यारी बेक ये लश ची मातांग बेद न बेद दे माती सांबिल यो के यो मरी ला से जुट तुम्हारी सला से लो मिने लेकिन दी बुस्ट्रिंग खुश आरगो चीज है वना 24 घंटा को खिदमत बिया और चम खोए या यरी करे उजरा ची चल वे खोए में दे वाला को से को इंसानी शक्ल इनको मलाइका इनको इंसान समेत وانا دايما كسال بيجي معاشرين نسا انسان بوسترين كوني احترام سونا دي معاشره وسي ترقي بي ديو علماء كوني كسال جلي يعني معاشرين وستيس خواتين نستيس يوت ناره دي معاشره وسي ترقي بي پروردگارا ما يقام على سوسو سي وظيفه دي كفل توفيق شد بس يا الله